أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا في هذه الليلة المباركة اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون الأحسن. اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas dan kapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam junjungan natu Rasul sallallahu alaihi wasallam i Muhammad anaki Abdullah, iban sin mga kaum keluarga niya serta sin mga kasahabatan niya kataan, intindian sin pengajian na tuhadumi ni atawakan maudu log sin bahasa Arab talaki arwahul mauta wa arwahul ahya'i fin naum. Pagbak sin nyawa sin taubuhi iban sin taum yamatay na halom sin katugan. Bang sopama in magbak day ni baran sin taubuhi iban sin baran sin taum yatay inyat tu mustahil dia tu maun. Ada kala ini pagbak sin taubuhi amin tau tabiat ra konomin nang lutaw na. Adapun bang inyawan nila sibu-sibu magbak ini ni aun tertentu dalil halom sin Quran iban sin kahadis-hadisan sin junjungan natu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jari magbak inyawa sin taubuhi iban sin taupatay sa insarat niya subay in taubuhi sakbu sa natutug indalil niya kawakan na to halom sin Quran suratul Zumar ayat ka-42. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Amatu indalil matampal kiabay tahalom sin suratul Zumar ayat 42. In makna niya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. In Allah subhanahu wa ta'ala siara in magpaka nyawa sin manusia apabila dumatung nain kamatay niya atawakan in ajal niya. Wallati lam tamut pi manamiha. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala siara sab in magpakawa nyawa sin tao amin wala pamiatay sakbu sa natutug. Halit tu manaw inyawa sin tao amin buhi yaon sehingga magbak siya iban sin tao miyamatay. Inyat tu dain haijin sin Tuhan bangisyun kawayaan niya papagbakon. In pagbaya dito din Allah subhanahu wa ta'ala. Makadali day sablong tanabiya pangayoon atin na pangayoon mo so pama on mga lundang panon mo atau bagay mo laga nawapat na. Maka dito pangayoon mo patuhan
atin niya mabaya ko magkita ibensin siya halom sing katugan biya simpiang ayo sin Ibnu Abbas hawak tuman kawapat sinambok sahabat kalupanok sa jatuh piang ayo niya patuhan sa bukon sa doon in maun so why not to 5 tahun ampayatun ampanyatu ampa sila nakapagbak inyawa nila karwarwa amin miyatay na bagay na yato iban sinamin Ibnu Abbas at tawakan hi Abdullah anak hi Abbas. Sa ingka masulan dito, at inaisuso na sa dya ingka wayan sinto namin marana mag-meet yaon, mag-back. Hawak to sim pag-back nila yato, ubus man, amin sakadar, amin sung na makabati, amin taon natutug yaon, amin nyawa na miyanaw yato. Damikyan, mawaya na siya tumuhi, atau magbing matupajasad niya inyat tu hitugot sin Allah subhanahu wa ta'ala adapun inta umyatay sabab sinamin parkala dunya on kabimbangan na diha dunya halom sin baita sin mga mananapsir iban sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biakan Abdullah ibnu Abbas amin nyawa sin to bakas na miyatay yato mabaya isap siya magbalik matupad dunya sa di siya tugutan sin Allah subhanahu wa ta'ala pasalin siya miyatay na kan nasabot halom sin Quran fayumsikul lati qada 'alaihal mauta pagangan sin Tuhan amuin tao bakas na miyatay yato in magbing inyawa niya mattu pajasad niya maripadunya inya to pagangan sin Tuhan di siya tugutan sabmayta sabab in siya bakas na miyatay wa yursilul ukhra ila ajalin musamma adapun amin nyawa sin tao buhi inyat tutugutan sinton magbalik matubajasad niya sabmayta wala pa siya liabayan sing kamatay iban aun pa long tanamin kabuhi tiugot sintuan kanya at inamin hangkan siya pabalikon sabab aun pa kabuhi doon kanya inna fi jalika la ayatin liqaumin yatafakkarun bunnato yung mga parkala yato inyat tu hambuk parkala amin adjayib tanda amuin patutod biya tataliun iban pipikilun si mga tao barakal intanda aunin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dalil matampal in tao miya matay na inyawa niya iban sin nyawa sin tao buhi inyat tu makajari sila papagbakod sin Allah subhanahu wa ta'ala kaban hadis at ina magkila-kilahi sila ben iban mag-asuwi-asuwi taan mo sa ini niya mga tantu mga tao bariman Allahu alamin bukun muslim semagawain bariman biatin hantang niya kaya baita alom sin Quran iban hadis sin mga sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita sin mga kasahabatan niya bihatin hantang atau intagbus hakaben hadis na maita inyawasin tau bariman limaya siya limaya inyawasin tau bariman makajari dito hasuruga makajari matu siya paaras makajari siya magbing maripadunya limaya siya tu limaya matampal hadis kaya baita hariwayat si mga sahabat in tau bariman limaya inyawalihan niya tawakan inyawa niya magsudgwa kadari matupatasin langit labi aula pasuruga damikyan matu paaras matampal aun hadis tu dalil dakula matu sila paaras damikyan maripadunya magdulbaya siya tu tanda sinlong tanamin kemuliaan amin hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya so dahil nasababiyat tu sila limaya makajal sila magbak iban sin tao amin buhi pa diha ini amin buhi pa diha dunya sa amin sakbo sa natutug tumuntan niyo mga umat Islam apabila inyawa bukun sadya inyawa kawaun atawa manaw migden habaranta amin kita mapatay na ikaisa dito minta umyatay na tuod asal da inyawa niya gumawa na din habaran niya hadi na magbalik kasing kanatagna sumagawa aun manusia kawaan ninyawa na sintuhan sabo siya natutug sa buhi siya buhi in pagbiddaan sadya dito
intawa min diatungan na sing kamatay, sarta gimwa na inyawan rin habaran niya, in manu siya yato, mahagpay na siya, ibandi na siya magnapas. Intanda in siya miyatay na. Amotin pagnganan long niya, mautul kubra, amin kamatay sa lago-lago, amin maktan tuod kamatay. Adapon in manu siya natutug, inya to long sin mga mananapsir, iban long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kamatay mautul sugra, at inakama in pagtug mautul sugra, at inamin kamatay sibi-sibi. Kamatay sibi-sibi siya. Sa inyawan niya, magbalik ka niya, magbalik. Magbalik inyawan. Matupabaran niya, magbalik. Intanda na igan sa inyawa, sababin sa sabo natutog, sabo kung siya biyamatay. Intanda dito, imbaran niya mapasok pa, iban magnapas siya. Pag amin ta umyatay na yaon, di na siya magnapas, iban humagpay na in, baran niya. Amo tipigbidaan. Ang kanat tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nawmu mautun. In pagtugyan, an-nawmu akhul maut. In pagtugyan, tay mangutsing kamatay. Sa aun manusia, natutug siya sa inyawan niya, piyagwa sintuhan niya na baran niya. Sa magbalik ito, magbalik. Magbalik. Na aun sabihan tao, mapatay siya, sabo sa bati. Aun sabihan tao, miyatay siya, sabo siya, natutug. Apabila imano siya patayon sintuhan, amin tintiyak dir kaniya, amin sabo natutug, sabo siya natutug, pabalikon mo ito inyawan niya, magbalik pabaran niya. Ang pa siya kawaan nyawa. Sa kawaan nyawa. Bukod na tulong tanamin, gimuha na nyawa na pagtug na tuy na tubukon, pabalik ko na ito magbalik. Sahingga kawaan sa nyawa, sin malakal maut. Dahin haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Then napagwa sin nyawa sin taubuhi ato, din habaran niya, mamanawan injasad niya ito, inyawa niya ito. Sampai beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijanamal insanu, riwayat din, hadis riwayat din kan Abi Darda, ijanamal insanu urija biruhihi hatta ya'tiha biha ilal ars fa in kana takhiran udina laha bis sujud indal ars wa in kana junuban lam yu'jid laha bis sujud indal ars. Kitab kya baita, kitab Sarhus Sudur, siulat Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dito hawla Beirut sa Palestine. Kiaral niya in kitab ini, pagnganan kitab Sarhus Sudur bisarhi halil mauta wal kuburi. Sa lingkat-lingkat kitab ang basahon mo, di na to kawakan in topic di alam sing kitab ini. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat atau baita din ka Nabi Darda, apabila nakatug nin tao, natug nin tao, urija biruhi hatta ya'ti bil ars. Pagwaon sintuan inyawan ni habaran niya, bangsa natutug. Pag-ubos inyawan niya to urija bihi hatta ya'ti ila ars. Sumakat siya pataas, mag-mi'raj, sampai sa dumagpak matupaaras. Amin nyawa sinta wetto. Bihato in kamar di ka ang si manusia, labi aula na mi manusia bariman. Amin mga salihin. Pagwa si nyawa niya den hajasad niya, min sabo sa natutug, inyawa niya to mag-mi'raj, sumakat matu pataas. Lumiyo din na 7 lapis langit pataas, sampai sa mawot sa matu paaras. Pagdatong matu paaras, lang sinambok hadis, sumujud siya dito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumujud. Bang in kaaunan sinamin niya wayat to, amin sintao minututug yaon, halaw sa sutsi werun junub niya. Bang sa pamain siya wataga junub, wala siya nakapaygo, sampai nakatug siya. Dumagpak matuin, nyawa niya harap matu paaras. Sa di siya da akong sumujud dito aras. Sumujud siya sa malayo din sinaras. Adapun in taubar iman, in Muslim sa bunal,
apabila siya nakatug sindom niya to, werun junub niya, pagwa sinyawa niya to din habaran niya, mamanaw-panaw in jasad niya haut simpitong lapis langit iban sin lupa. Sampai dumagpak mato pa pitong lapis langit pataas, sahingga dumatong sa mato paaras. Pagdatong mato paaras, umira bihibis sujud. Daapon sintuan inyawa na sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito siya haaras sumujud. Bang in kaaunan niya to sutsi, werun junub niya. Sa bang inyawa yato, amin tao natutugyaon, aun junub niya, wala siya nakapaygo before siya natug, sampay siya nakatug, inaras, inyawa niya, gumawa din habaran niya, mamanaw pa no, sampay lumiyo din sa pitong lapis langit, sampay mato paaras. Dito man siya haaras, di isa dakong sumujud dito. Sumujud siya sa malayo din sin aras. Inyat to, masur, kaya ta halom sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyatin hantang niya. So, impangadyan na to din, impagwayat to, mag-back siya. Sumagawa in pag-back dito, di kita makadari kami mag-decide. Isusing kabayan sinto pagbakon niya. Puwas sadya, bang amin iangot mo tut piangayo mo patuhan, ya Allah, ando, papagbaka inyawa ko, ibang sinyaway ko na to. Sumagawa, di ko makaiyan, makadari magsarundoon. Di asin nag-happen kan Abdullah ibn Abbas, atawa kan iya Abbas ka, tinalupa sadya ako, di nalang singkita pin. Iwan hambok sahabat sin Rasul na wapat na kaunara, umbe kato best friend sila, kaya ngayon niya patuhan. Ya Allah, ando pang makadari, pagbaka inyawa ko bahikuan niya. Kaya pagbaksin tuan sa 5 isang katahon. Bukun sa rundoon. Bukun. Lumag kita evidence dia ini, atau matakadam, lang sinbasa so, in matantud magbak inyawa sin tao, huiban sin tao, miyamatay. Kitaon na to. Wa akhraj al-Hakim an Ibn Umar anna Utsman radhiyallahu an asbaha fahaddasa faqala inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-lailata fil manami faqala ya Utsman aftir indana fa asbaha Utsman sa'iman fakutila min yawmihi. Nasabot na diha kitab sa Sudur ini. Riwayat ten kan Omar dan kan Abdullah ibn Omar, anak sin baginda Omar, bunatun na hi Utsman. Ini naghapin sa ini. Amin hawak to na sin amin nawapat na in Rasul, iban sin Abu Bakar Siddiq, iban sin baginda Omar. Ampay naghapin. Hajaman na sin Utsman ibn Affan na khalifa. Amin khalifa hikatu. Innamay ta sin hadis atau nagriwayat hi Abdullah ibn Omar, anak sin baginda Omar. Abdullah ibn Omar. Law sin Abdullah ibn Omar, bunatun lang na Utsman ibn Affan. Asbaha pahaddasa. Sinalong na may naatiat dong, may katupuas nagsambayang man sila tusubo, na misara in Omar, in Utsman ibn Affan. Uning bisara niya, inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-lailata fil manam. Long nabunato din ako, inikasuy-suy ko kanubiyaon, good news. Sindum long na kabi, kita ko in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In maksud dito, nag-meet, atawa nagbak inyawa sin Utsman ibn Affan, iban nyawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahawak naman kami nung nagbak, tiyawag ako lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hambuk hadis na may takdis. In iban sin Nabi hi Abu Bakar iban hi Omar, tu sila. In hambuk hadis diya niya kabaita, isa-isa ra sin Nabi Muhammad. Sa Abu in Nabi, ang biyakato nagkakaon. Nagkakaon sila. Sa kaulol ba si mga long pagkaon biya mga long mga Saul yaon. Saul. Sabi tanda na dito, pag may natin Utsman, kansub-kansuban sa nagpuasa sunat. Intanda dito lang si Utsman, tiyawag ako sin Nabi, hambuk hadis, inhambuk hadis, tiyawag ako sin Nabi, iban sin Abu Bakar, iban sin Omar, Utsman, kari kang marilamod ka mo kumaon. Kimaon ako lang sin Utsman. Pag abot may natin, Utsman, puasa siya. Intanda, sin bunatod nakakaon sa sindumyat to, nagsaw iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta sin Abu Bakar Siddiq, damikyan in Omar ibn Khattab,
Pag may naat kansub-kansuban sa namuasa siya. Sa puasa niya sunnat. Amatin sui-sui sin bagin da Omar sin waktu may naat. Riwayat sin Usman ibn Affan sin waktu may naat yato. Ibutang tapuas si magsambayang suwo. Innamaita sin hadis, innamaita sin bising kaptangan ini si Abdullah ibn Omar, anak sin bagin da Omar. Amatin susi kanila, magkataon good news ko kaadlaw ni kanyo. Aun sa bad news dito, hatay kod na to. In bad news dito, wala na kaya ba ita si Omar. Sa amin nag-happen mismo adlaw ito. Si Usman. In good news, balikan ko, sindumya to nag-back in Omar, in Usman ibn Affan, iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban sin Abu Bakar Siddiq, iban sin Omar ibn Khattab, sa buintong kataw nagkakaon. Tiyawag nila ni Omar, kari ka Omar, lamod ko mari kamo. After indana, kari ka lumyo, taon ko mari kamo. Kung biya mga upama magbuka, yun, kari ka may lamod ka umuka. Simaw in Usman, kimaon. Amo timbeta si Usman. In bad news dito, in bad news dia ini, hawala na kaya beta si Usman. Sa nag-happen mismo adlaw yaon. Haadlaw yato, amo na tinadlaw, kamatay si Usman. Amin dugsuan siya. Sa before siya ito nawapat, sindum yato, nag-back in nyawa niya, iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damikyan in Umar, in Abu Bakar Siddiq, damikyan in Umar ibn Khattab, nag-back sila ito, kaupat-upat. Nanamay tain Usman, simbeni ba ini kataan. Uno kayo ni sinadlaw yato, nawapat siya, muni kabuno kani. Sin Usman. Oo. At yun sahabat lang tana in Omar biuno, in Usman biuno, in Ali biuno. In Abu Bakar Siddiq dahil lang tanabi patay sakit. Haupat sila yaon. Ang kanat to, di natin kakuan, bang mo kita o di mga tao yato, kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta, sila to kakasisin Nabi Muhammad. Amin lupat ka tao. Sa impatin labi ato, asal yato aun suntuan. Adi kita may inu-inu, aun din ka to, mapatay sa buno, wilong lusa na sa biuno si tao. Intentional yato bunoon siya. Yan. Yan yato pangikutan, supaya kita di may inu-inu. Ito isa bilong nasindayan, nila biuno pa. Inyat to, wala na to kaingatan, aun dito hikmat at wisdom. Apabila kau bunong sintao, so pama, bang biya kitaon mo, biya sara to din kitaon mo. Amin, matimbang kayo mo inadlawahir din sindun niya. Bang sa pama kau kaya bunuan, ama, atawakan ina, atawakan anak, kay manghud. Amin tao na muno kaniyat po, subay mo to sangunan mo kuan medal. Katun mo to sangunan mo medal biyan. Maita. Then nasabab sin pagbuno niya, hiyatod niya intay manghud mo, in anak mo, in ama mo, in inapalong susura. Bang mo to kitaon mo kumarayaw, masakit. Kita na taong biya kita ha YouTube, last mga 2-5 years din doon, bakas ko to kita. Ama ka to bang ina ka to, inanak na biuno. Hayurok siya, agapin. Biuno. Musin mardel at rasagaw. Kaya to niya palong jilgan, bisita, ang paniyampun. Nagkuha na to, ano ba ini? Nag-viral na to. Viral. Biya Muslim kasi ito, naman nakuha sa Jaco. Amo ito nga sinto kataan. Biuno inanak niya, pag-umus kaya ito niya, miyaap. Withdraw yung kaso ito, sampay nakagawa yung krimen niya ito. Sampay nag-Muslim yung tao ito. Makuha ito ba ito na lupa? Last mga 5 years, sa YouTube, nag-viral ito. Actually, biya in Islam. So, paano bakas liaugan in ama mo, in ina mo, kay manghud mo anak mo? In malingkat dito, di ko mamauli. Bang kau mamauli sa upama, tiyugot sinsara, bang man di ko makalaog. Confirm, iba na mo yung tutuod. Sumagaw bukon kita in mga mamuno, bukon. Sara in mamuno. Mag-report ko pa Sara, Sara in manghukom. Haula Islam. Pagkain kita ini, tabi arakuan niya, mamuno pa, bukon kita authorized tao, lumapay pa. Tabi mga tayo mangod na itong mga sugya, lapay yung pagkaya lumay inosente biya pamilya mo. Especially nakapikit ka. Ang ating wisdom dito dakula,
apabila bakas liaugan, in maas mo, in ina mo, ama katawa ina, kay manghud mo, anak mo, liaugan sin tao. Amin tao na muno kanito, bangaon dapat sangunan mo siya medal. Magsukol ko kaniya, biyunok niya. Sa may tayo ito bihat to ba in Islam? Inbawaw siya namin sino? Bukun. Pasal kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, paano lima yuri, ban labi siya makaingat. In katan, nag-happen na ka-program ng katan. Ang kan kaya baita alam sin Quran. Ya Muhammad, kul, baitain mga sahabat mo. Iban sin mga umat mo katan, lay yusibana, illa ma kataballahu lana. Di jumatuh katu, inuno no perkala, doon nakakabayaan mo, iban di mo kabayaan, kakugan mo, iban kahukawan mo, di dumatuh. Malingkan niya ka program, inyat to nakasulat halawil makpus. Benin mag-happen kaniya, inin waktu in tahun, yarin bulan, yarin petsa, beni kata. May tayo ito bihat to, amo tinlabi aptahin ang Muslim. Sabwa, sumaga bang sopa mabiyak mga tatabi ara kami mga lawn dito hawla adat dito hawla ata. Magbaus, was lumapay pa kaibanan. Inyat in mangi dito hikabin mo anak apo mo, nahinang parbantaan. Mag-anak apo, magkalo sa diyan anak apo mo katan. Bangat to di na kumamaw, si pagmaapon siya, amo tinlabi apdal. Makakaus ka, kaya mo to. Sa di ko mamaus, hiuli mapuat patuan, amo tinlabi apdal. Hikabin mo anak apo mo sandang bukon magkalo. In pagmaapo nito, dihilan ko sintan pahala, amin pahala, wala mo nahinang sinibadat mo diya dunya. Way. Ang karat to, bang kita untin sarabian, bang sopa maaun kaya laugan, bang dapat bang kaya mo, amin makatong ko biya sa lago-lago ibadat, iban di siya kasapawan singkatan ibadat, amin bakas na muno yato, maapon mo siya. Bang sa pa manasaggaw, biya siya may nag-happen na Europe at to. Biya kita ko last 5 years ako na YouTube. Pati nahiwid rin yung kaso. Sampay maklear siya. Pero na dosa niya. Asal dat to, magbayad siya to, mahuli. Magbayad. Bayaran niya intauyat to. So pa uri ni pamayad niya, amal ibadat niya. Amin amal niya, makat to patauyat to. Bang sa pa mayroon na amal ikabayad niya. Di pakabayaran namin na kuan uno men hadusan na hinang neto bang aw kangi ang sintao yati makas na biuno hiig den bahabaran nga hikat to kaniya sangun ang kanato lang si mga ulama ang biya ka bibya kuan to dem biya makita on mo sabi amin long tan 90% in haga sin akhir din sin dunya so ito pagsarang sukulan ta pagsarang sukulan ta patuhan. Sabya rasin anak mo yato, atawa tay manghud mo yato, tiyod nila, atawa kan hiatod nila palong sinsuruga, sabab simpanganyayan nila to. Hangkan magbalik kita mali patapik, si Usman ibn Affan, hangkan aon din ang mga sahabat sin Rasul, patay sila buno. Si Abu Bakar Siddiq da, in patay sakit. Amin hambok sahabat, sa suok-suok sahabat para Rasulullah amuna hi Abdullah ibni Abi Quhafa ingan niya sa diyang layan siya hi Abu Bakar Siddiq adapun in Umar ibn Khattab al-Faruq in Usman ibn Affan in Ali ibn Abi Talib intong kato in patay buno sila katutuyan so bang atubiya katulog tamay tayo atubiya to kakasi Nabi Muhammad may tabiatin maghapin bukon patay sakit wala na to kay ingatan niya taykod niya itong biadiin inhataykod niya to hikadugang singkarayawan nila. Hikadugang singkarayawan nila. Magbalik kita mari. Inyat to hambuk matakadam atau evidence long sin masa anggalis. Inyawa sin taubuhi. Iban sin nyawa sin tau miyamatay maka dari magkita-kita. Dihay ni kasaksian na to nagbak dito inyawa sin Usman ibn Affan hadum yato iban nyawa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin Abu Bakar Siddiq damikyan in Umar ibn Khattab nagbak sila ito sabi nagsuy-suy siyo si Usman piagbak ko Nabi Muhammad sabo sila lang kakaon ustawag ako Usman kadi ka marisaw ka mo kumaon kimaon ni Usman intanda instud matan nakakaon sin dum yato pag may natpuasa sa sunnat kansub-kansuban siya.
Malisip kita ikadua. Hambog din ang mga asawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagnganan hi Ummi Salama. Ummu Salama. Hambog ito din ang mga asawa si Rasul sallallahu hi Ummu Salama nga niya. Riwayat din kan Salma. An Salma qalat. Riwayat din kan Salma. Hambog sa babae pilihan. Bilang din ang sahabat sin Rasul sallallahu dinapit sa babae. Dakhaltu ala Ummi Salama wa hiya tabki. Hambog lang ni adlaw, may kato may naat. Nakadto ako pabahi Ummu Salama. Pagkadto ko lang na biyan, kita ako yung Ummu Salama, tabki. Nagtatangis siya. Nagtatangis. Pakultu mayubkiki. Mayubkiki. Yasumo ko lang na siya, ya Ummu Salama, may tanong nagtangis, unin pagtangisan mo. Kalat, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami yabki. Kabi ilong niya, kita ako yung Nabi Muhammad, halom sing katukan ko, nagtatangis in Rasulullah. Hanggang sabi siya ito nagtangis pag may naat. So di ini nagbak inyawa niya, iban sinyawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadumiyak to. Sabo siya natutub, miyanaw inyawa niya, sampay nagbak sila iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law sin Salma, ya Ummi Salama, may tako nagtangis yun ang pagtangisan mo. Hangkan ako nagtangis, ya Salama, ya Salma, kabilong niya piyagbak ko yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to ko siya kita, nagtatangis yung Nabi. Wa ala ra'sihi wa lihiyati at-turab. Kita ko yung Nabi nagtatangis. Pag ubos lang na inune, iban sin pungot na, nahi po sin bagumbon. Besin sa parata, hadi-shirt yan, hadi-shirt. Nasal sa binula nila ito, d-shirt siya, buhangin. Nagtangis sin Nabi, sa nahi po sin bagumbon, sin lupa, inune, iban sin pungot niya. Ito ang bakas, mimikit titin lupa, yan, yung buhangin. Pakultu malaka ya Rasulullah. Inagi kulaw sin Ummu Salama. Unin nag-happen kay mo ya Rasulullah. Unin biya nagjima to kami ta nagtatangis. Kal sahidtu katlal Husaini anipan. Hangkan ako nagtangis Ummu Salama. Kita ko lang na bihaon sin dua mata ko. In pagpatay haapo ko Husain. Anipan. Ang bekato nakalando in paminsana kanya. Nakalando in pamuno kana bukod pamuno tao. Inigan yuturan in lima, yuturan in siki, in tainga, in katanat to. Sin mga sakto niya. Dito hula Iraq. Apart sin Karbala yato. So piya kita Nabi Muhammad sallallahu in pagbunuh anak niya. Aktual kita si Nabi. Niya matay in Rasulullah. Inapo ni Husain. Amin tay mangut sin Hasan. Ang bekate pagtawang-tawangan, piyang hinang-hinangan bukong marayaw. Yuturan in lima, in siki, in ilong, in tay nga katan. Yutod-utod biya. Sampay une, yuturan biyan. Hangkan in Rasul sa salam nagtangis siya. Ang weting kita sin Ummu Salama, may hangkan in Nabi nagtangis. Law sin Nabi, hangkan ako nagtangis, piya kita ako sintonin doon, in pagpatay apo ko. Bekato bukong palamtaman tao. Biya, sobrang pagpatay yung gatagat. Sobra. So, nagtangis sin Rasulullah. Sa inya to hikadwa evidence, at tawakan matakadam, inyawa sin tao buhi, makajari magbak iwan sin nyawa sin tao may matay na. Magbiskara, magsambong laom. Mag-ingati sila biyan, magkilakilay sila biyan. Ako hikuan, ikaw isu, kahunin hula mo. Nabitan na bini-bini din na, bini ako bini. Pamilya ako bini-bini hula ko. Inyat to din ang mga matakadam, kawakan na to. Wayroon na waktu taniyo. Talaki arwahul ahya wa arwahul mauta fil manam. In maudo sin pangadyan na to inya, to kan topic, magbak inyawalihan atawakan inyawa sin taubuhi bekato. Iban sinyawa sinta umya matay na. Sa berin pagbaka to, unin biya kato sarap niya.
Atau ako ang requirement. Bang intao buhi sabo natutuwa. Sabo natutuwa. Bang ato biya maanahan ta, bangkaw ti makainop yan. Bangkaw ti makainop, biya tinhantang niya. Bangkaw ti makainop, piagbak mo yung tao miya matay na, biya tin sa paratin ito. Nalongsin mga sila ulama, labi aula in Allahu Yarham, lecture, sinambok, long tanaguro na to dakula. Missionary, Filipino missionary, hapahula Pilipin, din na Egypt. Amuna hika tuan Ustad Ibrahim Kajali, Allahu Yarham. Na lecture niya to halom sintip, sampai biyaw masibuhi. At ina, lilay na rito, amin ginisan sinamin nyawa. Inyawa ini tusay ni halom barantay ni ginisan niya. Ambuk nyawa pagnganan Ru Sultania. Inambuk nyawa pagnganan Ru Rohania. Inambuk nyawa pagnganan amun Ru Jismia. Amin Ru Sultania, iban sin Ru Rohania, inyat to di sa mag-ig na baranta. Di. Bangyat tumig, inyat to timajalli intaw ito miyatay na. Sa pag-ig na di siya magbalik. Amin nyawa magguwa na baranta, amuna in pagkanan Ru Jismani. Ru Jismani, amuna tim magguwa, bang kita matugumwa siya, manaw sabihan. Magsugwa. Sa in pagguwa niya, bang kita sabo natutug. Bang siya tumanaw in Ru Jismani, nag-agad iba sinakal, nagdura sila gimwa, ingkatan kita niya hadumet, kasusi na pagminaat. Sa bangset tumanaw in gimwa din habaran na sabo sa natutug in Ru Jismani, kaya bininakal niya, wala na kaagad. Ingkatan kita niya hadumet to, di na hikasusi, kalupahan niya. Wallahu alam. Amayat to ang buklikyo, siguro na to mulya, Allahu Yarham. Amin, mufti sin lupasug. Amin, the only Filipino missionary din Haadzar University, Maripa, Pilipinas. Amuna hikatan Ustad Ibrahim Kajali, Allahu Yarham. Lecture net sa pebiyaon. Yan yung pa makarungugan niya na tape niya. Yan ha YouTube yan. Awang diyan. Abiyat to mga umat Islam. At na inyawa si Manu siya bang siya mapatay tumtuman niyo ha. In pagtug yan sipat sing kamatayan. In pagtug sa suwa kamatay siya bukod sa kamatay final. Pag nganan sa long sinarab mautus sugura. Kamatay sibi bukod pa final. Bang amin to mapatay na to amot pag nganan mautul kubra. Amin final to miyatay di na to magbalik inyawa niya din. Biyating kahalantan niyo. Na hindi hadon niya tumtuman niyo ha. Unin pagbidan sin dunya pa sa akhirat. Unin aun di hadon niya, wayron dito hadlaw akhirat. Unin aun dito hadlaw akhirat, wayron di hadon niya. Hindi hadon niya aun pagtug. Halaw sin suruga hadlaw akhirat wayron pagtug. Tumtumon na to ato. So may ta to aun pagtug. May ta. Sablong sin Nabi Muhammad an-nawmu akhul maut. In pagtug yan tay manghud sing kamatay. Bang in mano siya on pa magtug maghapin dun kaniya asusungon niya dumatong kaning kamatay. Diya to dunya. May tay hadlaw mahuli urong pagtug. Ha? Urong pagtug hadlaw mahuli. Why? Sabo ko sa to sakit. Bang di ka to diha dunya, bang intaw di makatug yan aun insomnia niya. Inya tumupon. Normal life na dito. Masanang, wayron masala lang si basa na life. May taway pagtugad law akhirat. Sabab wayron nakamatay dito. Bang aun pagtug halom sin suruga, aun kamatay sin talom sin suruga. Hangkan natin pagtug wayron na sab intaw suruga di nadagpakan si kamatay. Sabi Nabi Muhammad na asuo siya, ya Rasulullah. Aun long nga pagtug di talom sin suruga, alam na wayron. Wayron. Sabi may tatawag na wayroon, intaw sulga di na magkamatay, hangkan wayroon pagtug. Na hindi hadon niya hangkan niya aon pagtug, aon dua hikmat hider sintuhan. Ika isa, bang aon pa pagtug niya, intaw yan, aon waktu abutan sa sing kamatay. Ika dua, papaghali-hali sa sintuhan. Nasabot na suratun na ba? Halom sin Quran, waja'alna naumakum subata. Iban siya panjari na mo in pagtug niyo, especially hadum, ipaghali-hali niyo yan because malaul ka mo diya dunya.
nagusaha manaw matumari magpigil ang katan. So pahalin ka mo sintuan in paghali-hali nito dakula amin nekmat sa lagu-lago bangko patugon. Minsan pa biyarin nin lao simbaram mo sakit na bangko makatugo yang kana naman mo, di ba? Wero neto. Inyat to nekmat ato tumtuman mo. Ametin pasababan hangkan wayron pagtug halam sin suruga wayron nakamatay dumatong kanya amano sa dito hangkan aon pagtug diha dunya atas dua parkala mabayain Tuhan pahalihon kita sa malaul kita hikadua bang aon pagtug aon kamatayan opposite niya dumatong kanya mura-mura amot to ini kadil no pangadyan na dumini akatan dimurungog si pangadyan di hatiranan ini ando labi aula in panubu Jakaria singkatan na umat Islam makatiling kalsin dunya pangayon na mo sadyakan niyo ando mag-like kayo mag-share kamo YouTube channel na mo ini damikian in authentic tausug recipe mura-murahan bang kamo nakapag share lamud kamo nagpasaplag sin agama mura-murahan bang man in agama Islam asal da kay janji sintuan minsan patabunan sinta upungan in sahaya sin Islam ampan nila nangiun Islam ampan na sumambuin agama Islam kita anin pagpangi si mga hotaw rin ha Europe yaon agama Islam ginis na in kuan in Muslim terrorist in Muslim ISIS para buko na to amo in naghinang-hinang sin terrorist yaon milikan in nagplano in gimasto ang Israel iban si mga Yahudi kataan, sila yung gumasto yato ba? Bang mani Muslim kang yun, sakitaan niyo. Ampan na in Islam kang yun nila, ampan na in Islam lumanyot. Sa wayron na aga makatiling ka din especially a Europe. Amin kusog niyang dakato lumanyot yan. Amo rin agam Islam. Kataan religion, Islam dato. In sa taas, sa sapat-sapat, amin mag-roll, amin taot sintaw sumud pa agama Islam mo rin agama Islam para kiangingi yaon kiangingi si mga silamin bukod Muslim na mura-muran gaganapan nato sa sin pagdakway insyaallah in Islam asal da sumawa asal da si masaplag sumong insawani bang kapag saplag niya mura-murahan mamayad na kami kanyo halapal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.